seen you for a long time. Hello, sorry. Air gua ingat belum start, gua dah minum kopi. Alah, kita dah start dah. Lu buka mulut lu cik besar sikit mana nampak? Air dapat, Air. Sorry lah. Gua mau cakap lu tau nya Emily. Lu ni peranakan. Kita ni saudara. Lu tak boleh teriak kita anti-anti tau. Bulu roma gua semua diri. Alah, gua dah biasa. Kan from kecil I already call Auntie Lanio, Auntie Chanio. But then now I realise it's so important to call by ranking kan. You teach us lah. You teach me also. Betul. Kita sama bapa lu cousin. Lu patut mau teriak kita ko. Anti-anti. Lu panggil, lu teriak orang dekat pasar anti. Habis yang cuci longkang lu cakap uncle. Habis kita tak tahu sedara kah tak sedara. Macam mana? Actually sedara lah. But kan biasa punya kan. Terus teriak macam ni aja. Auntie, uncle. Semua kau panggil auntie, uncle. Tak boleh. Kalau macam ni, habis kita punya culture semua. Tak orang praktis lagi. Ni lah from today I will change. Adik, sister. Air lagi satu. Kita sudah jumpa setahun lebih pasal ni apa COVID susah. MCO. Lu tanya kau sister. Alah, kau mau differentiate lah. Kalau kau panggil lu Taci, cik banyak orang nanti ingat kau panggil orang. Apa lu panggil gua Taci pula? Lu panggil gua adik, lu panggil gua Taci. Alah lu ni duduk rumah terlampau lama. Nyenye gua. Lu apa khabar? Lu punya batang hidung kau tak jumpa lama. Sama lah. Gua duduk kat rumah saya tak boleh. Habis nyari pula KL KL sama Selangor. Kenapa orang kata EMCO kena tukar orang? Yalah. Lu tak usah balik. KL, Selangor semua tinggi dia punya nombor. Lu balik nanti kita semua kena COVID. Itulah. Nasib baik PPBN KLS ada panggil kita cerita-cerita. Pasal apa? Ancam mau teriak pangkat lah. Habis ancam mau balik mulut lah. Thank you very much PPBN KLS. Jemput kita ni 2 bibit from Sri Panggung BB Entertainment. Ni saya nak pantun. Kita orang peranakan mesti mau pantun lah. Ada pantun for PPBN KLS. Dengar tau. Rambutan kita dari Tanjung dibawa oleh anak Serani. Jemputan PPBN KL kita junjung. Terima kasih ribuan tinggi. Thank you for having us. Thank you. Ini kalau dia adik gua dah buka sama pantun, gua kena buat pantun jugalah. Gua mana boleh kalah sama dia. Ayalah dia mana mau kalah orang. Taklah. Macam lu cakap lah, lu kata orang peranakan mesti ada pantun. Gua kasihlah satu pantun Pembuka acara orang kata lah pucuk paul lebat di carang, bawa ke pasar pagi buta. Dekat jauh, semua dah datang. Marilah dengar bibit cerita. Ni pasal mau cerita, dengar tau. Kacang bukan sebarang kacang. Kacang bilik di kayu bambu. Datang bukan sebarang datang. Datang berdua, bawa ilmu. Yalah, apa kita tahu kita share-share lah Kongsi-kongsi lah. Yalah. So ini kita mau start straight lah kita start lah tak usah cakap banyak-banyak. Kita cakap pasal pangkat dulu. Bila kita sudah tahu pangkat, baru kita boleh tahu ancam mau balik mulut. Betul tak? Betul. Kita start dulu, kalau kita start with own family dulu, kita punya bapa ada lain-lain cara orang panggil. Ada orang panggil baba, ada orang panggil bapa. Yang apa England tu yang apa English educated orang panggil daddy, short form dad. Betul tak? Ada orang macam orang kata dia tak boleh teriak baba kan, orang teriak dia cik-cik pasal apa? Orang ada macam lah, dia tak boleh teriak bapa. Ada orang teriak dia cik-cik lah, encik lah. Itu kan dulu kalah lah Tapi ini bukan hard and fast rule lah. Ini bukan kita kena ikut semua, kena ikut sama. To the family lah Tapi Ninjang kau dengar banyak tu ya papa sama daddy. So itu modern lah.
Lepas bapa, mak pula. Ah, Mak diorang panggil nyanya. betul. Nyanya, mak. Diorang teriak mak. Betul tak? Betul. Kadang-kadang diorang panggil mama juga ada. Gua dengar gua punya kawan panggil mak dia ne. Gua ingat asal dia panggil siapa dia panggil ne macam aneh. Tengok dia panggil mak dia short form. Tak asal dia panggil ne. Macam-macam lah family Tapi Ninja banyak gua dengar orang panggil mami sama apa, mam lah, semua modern lah. Kalau dulu nyanya, betul-betul nyanya orang panggil. Kalau gua mau cepat gua panggil Mi aja, Mi. Mi short form. Abi itu cakap. So naik soal panggil mak bapak, abi engkong ma ancam dipanggil. Ungkong for grandfather. Mama for grandmother. Itu standard lah, standard. Kita peranakan dia tak differentiate father side kan mother side. Father side tu kongkong mama, mother side pun kongkong mama, sama juga. Tapi kalau ikut Cina-Cina, kalau orang Cantonese ke apa, diorang tak boleh tahu. Kalau father side, diorang panggil ye sama mama. Kalau mother side, diorang panggil kongkong sama popo. Dia ada lain-lain dah. Tapi kita peranakan, kita differentiate macam mama kelebang lah, mama tengkera lah, mama langgang lah. Betul tak? Betul. Kita pula lain sikit. Kita panggil kita punya mother side mak. Kita cakap mak kelebang. Tapi grandfather ungkong. Kat gelanggang kita panggil ungkong grandfather, tapi grandmother kita panggil teriak mama. Up to you all lah. Itu lain-lain family, diorang ada dia punya style Betul lah. Tapi soal mak bapak ada orang probably diorang boleh type lah diorang maybe ada specialnya, diorang teriak macam diorang teriak mama bapak dia, mak dia boleh share sama kita lah. Okey, sebelum kita pergi lain-lain tiap pangkat, gua cakap sikit lah adik, lu baik take over. Kalau gua cakap nanti diorang confused. Gua punya adik ni pandai. Dia tahu explain lagi terror. Gua cakap nanti merapu, nanti semua confused. Dia ni, dia suka pergi kalau gua punya anak punya kawan kalau jumpa dia semua lari. Dia ni macam KGB. Kalau dia tengok budak-budak tu nanti dia tanya, lu anak siapa? Bapak lu kerja mana? Lu tinggal kat mana? Dia ni suka history. Kepo. Bukan kepo ni, kita kena periksa. Tengok siapa campur sama punya anak. Betul tak? Orang baik-baik ke? Orang tak baik ke? Kita mesti kena dia. Kalau kita peranakan, kau dah cakap anak siapa, cucu siapa, mesti kita kena. Terketuk baik kita boleh lah. Yalah. Dia ni macam encyclopedia for peranakan ni, punya culture tau. Gua tak mau cakap banyak, gua kasih dia lah cakap senang. Dia tak explain betul-betul. Adik take over adik. I take over lagi, kau take over. Take over lah apa. Habis naik sikit angkung ma, naik dia kita teriak kongco makco lah. Kongco makco. Banyak kan kita tak pernah jumpa kan? Betul. Gua beranak kongco semua dah gone. Lu kalau beranak kongco sudah gone, gua ada youngest daughter, apa lagi tak pernah lah jumpa nak tengok gambar siap. Tahu cembeng sunyi soja dia siap. Pergi Ceng Hunting jumpa dia punya tu orang kan cakap tablet dia dekat Ceng Hunting. Kita pergi semayang. Betul. Okey. Ninja kita cakap pasal mak bapak kita suka cover. Engkong mak kita suka cover. Kongco macam ni kita turun balik. Ni apa kita pergi father side dulu lah, paternal side lah. Kita cakap pasal father's brother. Father's brother ada dua macam, kita tak boleh semang-semang panggil uncle. Kalau elder than our father, kita teriak empik. Kalau younger than our father, kita teriak encik. Tapi ada kali ni dia punya adik-beradik banyak. So diorang pakai apa? Number. Cakapkanlah bapak kita number 3 ya.
kita yang family ada 5 boys. Dia ada 5 jantan lah kita mengkong bapa kita number 3. So kita ada 2 elder uncle, 2 younger uncle. So kita boleh teriak by number. Number 1 kita panggil Tua Pek. Number 2 kita panggil GP. Bapa kita number 3 number orang kata salah. Number 4 bawah bapa kita teriak si cik. Habis turun lagi gocik. Ni macam. So kita tak bapa kita number 3 ada yang panggil dia sacik, ada orang panggil dia sapik. Sapik. Betul. Betul tak? Betul. Habis bini dia kalau topik punya bini empik yang bini kita tidak makmum lah. In general kita tidak makmum. Kalau ada banyak kita ikut number lagi lah. Topik tua mak kita makmum lah. Betul tak? Then turun encik punya bini kita teriak encim. So si cim sama gocim macam. Betul? Betul. Habis itu ada kali habis anak kita kalau kita punya topik, anak kita diterak topik kong. Topik kong kena keluarkan nyoswa pergi soja. Macam datuk. Minta nombor. Itulah dia punya pangkat topik jadi topik kong lah. Grand uncle. So budak-budak selalu ikut bapak dia lah. Kalau mak bapak teriak topik, dia ikut topik kong. Tapi bini dia kita teriak tua empo. Kalau in general kita teriak empo lah, empo sama pek kong. Kalau mau ikut nombor, tua pek, topik kong, tua empo. Di bawah dia si cik kong, si cimpo. Ni macam budak-budak ni teriak ni macam lah. Adik ada satu lagi adik. Yang kalau youngest brother. Youngest brother kita boleh teriak cik-cik. Cik-cik. So ingat, apa kita panggil? Anak kita tambah kong sama po aja. Betul? Betul. Tapi kalau cik-cik kita tak usah panggil cik-cik kong. Cik kong macam lain cik kong. Cik kong lah, teriak cik kong salah. Cik kong kecil pun boleh, tapi orang selalu teriak cik kong lah. Ini cik kong kecil nanti dapat semua tak tahu apa dah terpelan nanti. Habis ninjam bapak punya father soal lebih ni kita cakap pasal mother lah. Father punya sister belum. Father punya sister. Father punya sister kita teriak ko. So ada kali kita selalu dengar kose, konga, koci. Itu selalu kalau trigger senang. Ko besar, ko tengah, ko kecil. Ko kecil. So kalau dia banyak, kalau banyak ko, bapak kita banyak sister, betul tak? Kita boleh ikutlah tuako ke, jiko, sako, siko, goko. Tapi kita ada lagi satu rank, elder than our father. Kalau sister kita punya bapak punya sister elder than our father, kita boleh teriak dia makko. Makko. Betul. Makko. So kalau budak-budak nanti teriak kopo lah. In general teriak kopo. Kalau mau ikut number, tua kopo, di kopo, ini macam lah. Kalau makko, mak kopo. Bukan mak kepo tau. Mak kepo. Itu lu. Gua kecil mana boleh jadi makku? Yang jadi makku lu. Bukan makku, kepo. Abi laki dia apa? Laki dia kita teriak entio. Entio. In general kita teriak entio lah. Abi kalau dia mau ikut number, kita teriak entio, tuatio, citio, satio lah. Tapi ninja mah kalau diorang cakap in general entio, diorang gelarkan lah entio mana lah, entio kelebang lah, ni macam lah diorang gelarkan lah. Ada family tak mau, ada family ikut number, tuatio, jitio, tuako, jiko, ni macam. Ini kalau anak kita panggil ikut sama lah tambah kong, tambah tiokong. Diorang teriak tiokong lah. Semua tahu
Nanti kita tanya question tau, ada quiz. Ada quiz, ada prize. Ada prize. Memang prize belakang dia tengok cacing orang yang kamcing semua tu kulit. Kasih prize. Ini bukan sebarang kamcing tau. Newborn-nya. Okay, so father side semua so berarti tak father side. Ada siapa mau tanya apa-apa? Encyclopedia dah buka. Dekat chat lah, chat earlier on kan. Dia orang ada tanya lah. Si Baba Joseph Ten pun ada tanya panggil papa ke baba ke. Normally father kita panggil Baba. Right, baba kan. And then and then for mother Rami panggil nya or mi, nya mi, nya sen, or something like that lah And then Vivian Lee, Nyonya Vivian Lee asked, have you heard of a man being called Nya by his family members? Kata tu bukan Nya. Nya Bondan. Nya Pompan. Bondan pula. And then Nyonya Nancy pula cakap, bapa is baba lah, mother is nyanya. Grandma they call mak. Boleh. Ada orang grandma dia panggil mak. Betul. Kita panggil mak lah, mak Klebang. Yeah. So that's why we have different kan, macam Cimpo, the po is normally grand lah kan. Yeah. So that's why kita cakap it depends on household. Ada household macam gua kata dia mau ikut tuapik, jipik, ikut number. Ada orang tak mau, dia ikut empik lah. Ini macam lah. Betul. So the word is actually here, not nya, ya. Bukan lelaki lah, here. Yes. So Nyonya Vivian, that would answer your question, kan? Kena korek kuping sikit. Here. Right. So meanwhile we don't have any more questions from the papa side, from bapa side, we don't have any. So we can proceed on. Nanti quiz semua tak tahu jawab, kenalah. Dengar baik-baik Taci gua mau clear stok barang Shanghai dia. Gua dah tua, gua tak boleh bawa sama gua masuk kubur. Dia sudah Marie Kondo, dia sudah siap-siap semua dia punya barang semua masuk dalam kotak. Gua dah downsize. Ya. Okey. Mother side pula. Mother side senang sikit tau. Mothernya brother semua sama. Tak macam bapaknya brother ada empik, ada encik Mothernya brother semua kita teriak engku. Bukan kueku. Tapi kalau lupa, ingat kueku. Kueku tu orang sejik makan. Tak apalah. Senang mau ingat. Itu engku lah, orang panggil engku. Saya say kalau ada orang dia mau ikut nombor, tuaku, jiku, saku, siku, goku. Senang. Dia tak differentiate atas ke bawah, elder ke younger. Habis engku punya bini kita teriak engkim. Wakim, jikim, sakim, sikim lah. Ni macam. Ada orang pula ada orang teriak, aku pernah dengar lah, orang teriak kuku sama kim-kim, pun boleh. As long ada itu ku sama kim, betul lah. Tapi youngest brother, orang boleh teriak kucik. Itu panggil ungku kecil lah. So anak kita, nanti teriak, kalau kita teriak tuaku, anak kita teriak tuaku kong. Jiku kong. Kalau bini dia teriak tuakimpo, jikimpo, sakimpo, and so on. So the punya rule, kalau anak kita mau panggil, just tambah kong sama po, betul? Betul. Itu question number 4. Okey. Habis tu kita pergilah masuk maknya sister pula. Maknya sister kita teriak I.
So as usual, kita boleh tengok yang elders boleh tengok tua I, GE, SAI, CE, GOI ke. Ada orang tengok ISE, ada orang tengok INGA, ada orang tengok ICI. Pun boleh. Habis I pun sama macam makko. I, the elder than our mother, kita boleh tengok mak I. Tapi younger than mother, kita tak tengok mak lagi lah, kita tengok I sajalah. Orang tengok II lah. Ya, suka dia orang lah. As long as ada itu I, pangkat I, so betul. Tapi laki dia? Laki dia pun kita tengok Tiong. Tua Tiong ke Ji Tiong lah. Tua I punya laki Tua Tiong. Tapi ninja semua ikut, so dia tengok Tiong. Tapi yang betul, kalau mau ikut, kita selalu kita yang pangkat semua, kita ikut Hokkien, orang Hokkien punya pangkat. Kalau lu mau differentiate between father, sister's husband sama mother, sister's husband, father, sister's husband kita tengok Po Tiong. Mother, sister's husband kita tengok I Tiong. Tapi ninja semua shortcut, cut short dia tengok Tiong. Ada kali tak tahu mana satu, sebelah mak kah, sebelah bapa. Tahu. Jangan totnyo dia. Totnyo. Totnyo. Abi samalah macam tu, anak kita nanti tambah kong sama po. Kong sama po. Tua I po, GI po, ipo se, ipo nga, ipo ci, bukan ici po tau. Itu selalu orang salah. Ici po Orang panggil ipo ci, bukan ici po. Ipo se, I besar orang panggil ipo se. So tak? Kalau I, nombor dia depan. Sai, Goi, CI. Tapi bila datang sama anti kecil tu, kita panggil I cik. Cik dia dekat belakang. So bila nombor si I po, bila kecilnya kita kena panggil I po cik. Sebab dia punya cik tu dekat belakang. Betul tak? Betul. Kalau confuse, ikut macam tu lah. Bukan icik po, ipo cik. Tapi ramai sudah panggil icik po. Ada orang tak salah. Orang ingatkan tadi lu kata kalau jantan tambah kong, perempuan tambah po. Nanti budak-budak kata betul lah, mak gua panggil icik, gua panggil icik po lah. Tak boleh salahkan budak juga, budak tak tahu. Kita tak salahkan budak. Kita salahkan mak dia kasih wrong information. Dia pun tak tahu. Okay, go ahead. Okay. Mother dah. Kita soal mother side ya. Nyai beli? Oi. Ada apa-apa question tak soal kita punya kawan-kawan semua? Gue tengah confused ni. So gue balik, gue scroll upwards gue scroll upwards sampai Baba Elvin Un from Singapore. Baba Elvin, hello, apa khabar? Kita semua cakap kuku, dia kata laku tak? Laku. Kalau ada duit, laku. Habisnya Jennifer pula, dia kata dia ada panggil kusia sama koci. Kuci, bukan kuci. Kuci betul. Engku kecil. Itu orang kata engku kecil. Betul. Tadi dah cakap. Habis Lili Lu pula dia cakap dia ada panggil angkuci. Youngest uncle tu. Angkuci. Itu ang gua tak tahu lah mana dia tulis. Angku gua tahu. Gua tak angku kuih je. Yang kita tahu orang panggil kucing lah. Itu ang bahasa dia punya muka ang kali. Abi Nancy dia cakap. Dia kata ada family call baba bapa. Dia orang here. Dia kata ada. Orang dulu ni jam jarang dengar. Dia kata ada yang dengar sebut salah. So that's why dengar macam nya.
Habis si Baba Cedric pula dia jawab. Dia kata ada orang teriak bapa Tia. Tia Tia. Tiap-tiap Bapa ada. Tia. Tia Tia. Itu ikut Hokkien lah. Ya. Ya. Itulah sebab sinya Nancy cakap pelat dia rasa tu because lain bunyi. Dia kata lain bunyi. Habis si nya Lily dia pun cakap Ichi is youngest auntie. Pandai punya Lily. Betul. So nya Grace dia cakap it's a combination of Chinese Hokkien word with Malay. So kocik, the cik is kecil lah. Betul. Ako lah. Itu pangkat semua kita ikut Hokkien. Yang kecil lah, besar lah, tengah lah. Kita Melayu. Betul. And then ada yang panggil Ichi Po. That means one up already. Macam grand lah. Grand is Po kan? Grand auntie lah. Po. Which reminds me just now earlier on, Nya Sukim asked, apa macam pula kalau you mau panggil paternal grandfather, great grandfather, great, that means Cho naik already, right? Kong Cho. Great grandfather. Dua great Tak Kong kisahlah. Kong Cho Cho. Kong Cho Cho. So one Cho is one level, Cho is another one more up lah. Satu great tu Kong Cho. Kalau great Kong Cho Cho. Kalau okay. 3 great kena celur. Dah pantun, dah start. Gua dah cakap, gua punya umur macam ni, Cho pun gua tak jumpa. Tu salah ingat Cho. Kalau ada Habis tu satu kat lu punya umur. Gua punya umur, gua lagi confused. Habis gua tengah baca sini cakap, Baba Cedric cakap family dia teriak entio sia. Tak kira bapa punya brother-in-law ke, mak punya brother-in-law. Dia tak entio je dia cakap. Gua mau cakap dulu. Entio ni, orang luar masuk kahwin kita punya family. Kita don't care, semua sama. Tio saya. Kalau family saya kita buat cara kita. Jikulah, engkulah, semua ada standard. Tapi orang kahwin masuk kita punya family, semua tio. No beza. Macam laki dia lah. Laki dia no beza. Tio aja. Terus kepala pusing. Ya, habis lu kata kepala pusing, si Albert lagi pusing. Baba Albert Tan cakap, dia kata when I was young, you listen to the radio. Gua dah mau start nyanyi ni. Dia kata when I was young, I always wonder why my grand aunt, that means Ipoh dia lah. Ipoh dia is named after the town Ipoh. Maybe they come from Ipoh kot, Ipoh dia lah konon. Itu Baba Albert cakap lah. Baba Albert banyak nonsense tu Yeah, so got a lot lah, different people. Some call engkuci, but not angkuci. Yeah, is engkuci. Barangkali orang teriak engku dia tak dengar betul dia teriak angku. Itulah hia jadinya. Itu hia. Kali macam apa? So kuansi teriak betul tak? So kuansi so jadi angkuci lah. Itulah macam si apa? Gerang asam. Orang dengar salah cakap geram asam. Betul. Itulah kita kasih contoh lah. Lu cakap pasal gerang asam, gua so lapar. Tengok lalu punya saiz. Okay. Tidak lapar. Ya, tak dah. Kita tak ada question lagi. Okay. So mother side kita sakauti. Ya. Jangan tapi kita punya siblings sebelah. Siblings. Kita punya elder brother, inilah kita panggil Kia, engkau, aku. Ini jangan banyak orang panggil Koko. Betul tak? Koko. Habis itu brother. Sister pun semua ada shortcut. Panggil Cece. Sister, elder sister kita tak taci lah. Betul tak? Betul. So,
Kalau kita punya cousin, anything elder than us pun kita ikut sama. Cousin elder than us, kalau jantan kita cakap ko, aku, Hia. Elder cousin sister kita cakap taci lah. Younger kita cakap adik, taci adik lah. Kalau jantan kita cakap koko, habis turun dia, bawah dia, adik dia tu selalu orang cakap nama. Jantan orang tak mau cakap adik-adik lah. Manis. Kalau orang Melayu dengar, dia ingat pondan, adik-adik. Adik-adik. So kalau koko aku punya bini kita cakap balik ni kita kata balik mulut. Balik bila dia sok kahwin kita balik mulut cakap so. Taci punya laki kita balik mulut cakap ciao. Betul tak taci? Betul. Alah, enso sama ciao. So pasal balik mulut, taci gua boleh explain apa kata dia balik mulut. Kalau mau cakap kita kena pakai orang putih sikit lah balik mulut is to change the form of address when people become related through marriage. Kalau katakanlah gua sama si Cak Nyo ni kawan. Gua panggil dia, Cak Nyo, dia panggil gua Taci. Kalulah dia masuk kita punya family pasal orang kahwin, say brother dia kahwin, brother gua kahwin dia punya sister kah? Kita kata, kita kena balik mulut lah, gua tak boleh panggil lu nama lagi, gua kena panggil lu Enso. Betul tak? Betul. Dia kalau gua punya brother kahwin dia punya sister, dia kena terak gua Enso. Itulah kita cakap balik mulut. So, kalau gua sama dia kawan, kalau gua kahwin dia punya brother, elder brother, gua kena balik mulut terak dia Enso, dia terak gua ko. Ko dia punya pangkat bila gua punya anak betul lah gua punya anak panggil dia ko. Gua punya gua kena terak dia ko jugalah. Ikut anak. Dia punya pangkat. Pasal pangkat gua ko, tadi gua kata father sister is ko, betul tak? So pangkat gua ko. So gua balik mulut terak dia so, dia balik mulut terak gua ko. Dia tak boleh terak gua Cak Nyo ke adik lagi. Pasal kita orang kata related through marriage. Habis baru orang tahu. Ni musuh gua, ni ko, gua pangkat ko, baru dia orang tahu. So sama juga bila lu faktor, lu panggil lu punya boyfriend ke girlfriend punya mak bapak, uncle auntie, lu tak boleh panggil mak bapak kan? So you call uncle auntie. Bila ada kahwin, lu tak boleh panggil dia uncle auntie lagi. Lu kena cakap balik mulut, lu kena panggil dia Nyo. Cingke pula, gua dah masuk gua punya standard pula. Nyo. Lu panggil Nyo. Sama engkau. Laki dia tinggal terak engkau. Father-in-law engkau, mother-in-law Nyo. Boleh ikut. Itulah panggil balik mulut. Tak boleh anti-anti. That's why bila orang kahwin, orang nanti cakap, ni kena balik mulut tu apa. Itulah kita punya title hari ni. Ni mau balik mulut tu apa. Okey? Boleh Selalu father-in-law panggil cingke. Bukan. Yalah kalau gua panggil gua punya anak punya father-in-law, gua panggil cingke. Betul. Kalau mother-in-law dia, gua panggil cik Ng. Cik Ng. So macam gua adik dia bila gua jumpa dia punya anaknya father-in-law, mother-in-law, gua pun kena teriak balik mulut teriak cingke cik Ng. Habis cingke cik Ng tu nanti balik mulut teriak gua I, pasal gua pangkat I, gua si Lanyo punya adik. So dia teriak gua I. Inilah orang kata balik mulut. Boleh ikut. Ada confuse sikit Gua kadang-kadang pun nyanyi entah apa gua panggil. Ya, gua juga confused. Abi ada nyonya Lily, dia tanya pula how to address the youngest brother-in-law by name Youngest brother-in-law? From which side? From who? Siapa mau address? Dia punya dia cakap dia ada youngest brother-in-law lah.
macam mau teriak dah. Youngest brother-in-law. Kalau that means dia punya sister punya laki lah. Mestilah. Ah. The youngest sister punya laki lah. Betul lah. Brother-in-law dia lah. Normally kalau sister tuamnya kita teriak chow. Youngernya kita teriak bala. Ya, dia kata dia punya younger sister punya husband lah, dia cakap. Habis tinggal moden dia teriak nama. Kalau ikut dulu kali dia teriak ba sialah. Ba apalah. Ya. So actually it's confusing. Takkan dia mau teriak adik pula, betul tak? Betul. That's why I also was very confused. Kan senang shortcut sia. Orang panggil aunty, uncle. Tapi not good lah kan. Mesti ikut adat Nowadays, semua tak boleh, Tok saya cakap diorang, gua pun kadang-kadang gua pun keliru. So, diorang senang, uncle, aunty. So, tak tahu siapa, sedara kah, tak sedara kah, orang luar kah. Patutlah budak-budak ninja semua tak mau ikut. Kita uncle, aunty senang. Yalah. Nasib baik pun dia panggil uncle, aunty. Terus panggil nama aja. Pun ada. Betul tak? So that's why everything bila kita sudah kahwin anything through marriage, then kita nanti ikutlah pangkat dia. Tadi kita cakap kan, impik kan, encik kan. Even though kita macam dia punya anak punya in-laws tua kan. In-laws dia tua, orang dia kena address, even though dia punya anak perempuan dan dia address po. Jeffrey, asal muka lu bonyok? Lu confused Dia memang dah confused tu. Dia dah confused. Habis si Dorin, Nyonya Dorin, dia tanya, so does this mean lah kan, orang yang dah kahwin, kalau dah tuang teh, terima angpo, terus balik mulut Ayalah. Bila tuang teh balik mulut. Alah, Dah masuk family dah. Gua kira dia punya angpau je. Balik mulut tu belakang kira Itu balik mulut semua gua belakang kira. Gua angpau ya, ambil dulu. Angpau. Adik, itulah gua kasih dia angpau, gua tengok asal dia balik pantat. Rupanya dia buka angpau, tengok berapa gua kasih dia Itulah. Betul. Ya. Habis so dia kata Nyonya Vivian pula dia pun tu Chow. Younger is cincau. Habis dia sendiri ketawa tu. Ninja haus minum cincau bagus. Ya. Habis si Nyonya Nancy dia kata youngest sister's husband, that means youngest sister punya husband Nijam, panggil nama. Dulu dia orang panggil macam Baba Aaron, Ba je, bukan Baba. Ba Aaron, Ba Simon. Macam tu je. Dulu semua kita teriak ba. Ya, Ninja kita teriak nama. Now we teriak nama ni lah. That's right. Yeah. Even kalau macam new ni teriak son-in-law ba sia. Dia teriak dia new. Dan new tu nanti teriak son-in-law dia ba. Ya, betul. Nanti teriak yang itu betul. Nanti teriak daughter-in-law dia nya. Ya. Betul. So actually kita punya session is one hour session lah. Kita pun sudah masuk 40 minutes. Kalau siapa-siapa mau tanya question ke, kita boleh have one to one conversation. One to one kau dah kahwin. One to one conversation. Tapi semua tengoklah, semua witness sini ya. Ada single tak apa. Ya. So gue ingat kita boleh unmute. Tak dengar. Dia dah mute kita semua, adik. Dengar tak? Boleh? Okay. Yes, can. So if you have any question, my technical nyonya sister, my adik Celia will
highlight, yeah. We'll highlight if you have any question. So you'll be put in the center, yeah. So if you have any question, just put up your hands. Macam ni. But I don't have question lah. Yeah, anybody has any question? Kita ada satu senario lagi tau. Asal dia mau screen share. Oh, lain. You may unmute yourself. You may unmute yourself, yeah, so that you can chit chat now. So you just put up your hands saja macam ni, and then we will go one by one lah. You not kecoh nanti. So you can speak to my Mak Ko Lian Neo and my Ko Chap Neo. Gua ada satu senario tau. Ada senario Katakanlah gua ada anak, satu jantan, satu perempuan. Katakanlah boy sama Mary. Habis lu pula ada satu anak perempuan, girl. Okey. So anak perempuan dia girl, anak jantan gua boy, habis ada satu perempuan, Mary. Kalulah katakan bila boy kuliah sama girl. Betul? Boy keluar sama girl. Siapa? Nanti lu panggil, gua panggil girl tu Nya. Betul? Betul. Okay. So, gua panggil anak lu Nya. Because kita belum related lagi. Betul. Katakanlah katakan. Anak gua dia lu bibi. So anak lu panggil gua bibi. Kau panggil dia Nya. Betul. Bila dia dah kahwin masuk sama gua punya anak jantan, itu balik mulut, dia panggil gua Nyo. Betul. Jangan gua kena panggil dia Ko. Lu panggil lu panggil dia Nya. Dia menantu lu. Oh tak, sorry. Kalau anak jantan gua kahwin sama anak perempuan lu, dia panggil gua Nyo, gua panggil dia Nya. Tapi macam mana? Gua pun dah confused sikit ni. Okey. Macam ni. Lu sama gua kawan. Kita kawan. Lu anak perempuan gua sama anak jantan lu partner. Betul. Gua panggil dia Nya, dia panggil gua aunty, bibi. Bibi, betul. So, bila dia suka kahwin, dia tewek lu Nyo. Dia tak boleh tewek lu bibi, lu tewek dia, lu tewek dia Nya. Gua tewek lu Nya. Gua mau cakap, gua pun dah lupa. Gua kena tewek lu Cik betul lah. Yes. Kita tak boleh tewek taci adik lagi, kita tewek Cik. Betul. Yalah. Tengok, very confusing. Pasal gua tak boleh cerita, nanti gua confuse semua orang. Ini gua mau clarify satu point pun dah confused. Lagi satu, kalau kita pergi rumah, kalau cakapkan lah kita budak-budak pergi rumah kawan, kan? Jumpa macam anak gua pergi rumah lu, kan dia jumpa lu, dia tewek lu bibi pasal gua sama lu sama rank. Kalau lu punya Nyo, anak gua nanti tewek wak. That means grandmother punya rank. Bibi, kita tewek bibi is mother punya rank. Wak is grandmother punya rank. Yang wak mau cari pun tak susah. Wak semua suruh kick the bucket. Kena beli bucket baru. Ninjam tinggi semua bibik-bibik saya. Yeah. So I scroll back up. Also Nyonya Suki mentioned earlier on. Macam pula kalau let's say lah, it's actually the same question I had one of those when we were discussing kan. Orang dulu-dulu kala bukan satu bini saja, ada dua bini kan.
Some odd ones, maybe 3 bini lah. And then all stay under the same roof, under the same house lah kan. So how are the kids, that means how to say, stepchildren, how are the stepchildren going to call the main mama number 1 and then mama number 2 and mama number 3? How are they differentiate? How to differentiate them? Mama, Jima, sama. In name, how do we call that? Yang besar tu kita panggil mak besar. The bawah, the second one kita mak incim. Ya. Cim. Mak cim ke mak incim pun boleh. Second, third semua mak incim. Kalau mau cakap kan gua tak tahu. Bapak gua tak kahwin 2. Juga. Mak cim is always Mak Cim. Ada yang kahwin 2 because first wife mati. Dia kahwin second one. Ya. Orang dulu-dulu lah ya. Kalau tak mati, maybe dia no children ya. So dia orang bawa how to say, they kahwin the next one to beranak. So that there is an heir kan. Anak laki-laki, betul? Anak jantan. Tapi orang dulu kalau bini sudah mati, normally they'll try to get, orang kata ganti tiket. Ambil adik dia jadi bini dia. Betul. Dan balik mulut one more time. Ganti tiket lah. But the ganti tiket can also balik mulut at the same time kan, because sudah biasa panggil dia maybe ii, and then terus selalu orang tak balik mulut lah, orang cakap i sialah balik. Ya, i only lah. Because we always go to the blood, follow the blood rather than to marriage. Okay, follow the blood. Okay. Blood is thicker than water. Betul. Betul. But nijam sudah jarang lah, so don't have such a situation. Alat nijam semua mums ya. Ya. Tak makcim ke apa, semua mak ke, mami ke. Itu mami pun sudah baik. Anda nijam teriak nama. Ya, teriak nama. Orang putih lah. Ya. Orang Haji nijam yang budak nijam. Betul. Modern. Yeah, that's why have to learn. All this have to learn. If not, kan kita kata dying culture kan. Semua panggil nama. Tak tahu whether blood related or not related or marriage related kan. Betul tak? Betul. Semua mau ikut lah. Habis kita boleh tahu. Kalau teriak pangkat kita boleh tahu. Kalau uncle auntie mana lah kita tahu. Kita straight away dengar. Ya, kita tahu. Ya. Kita pergi pasar beli ikan, kita teriak uncle. Ya, betul juga. Kita beli sayur, tak ada auntie. Ya, betul. That's right. Ya. Betul tak? Ya. I have this, young children lah, I think I'm quite young. Sekali dia panggil gua auntie. Betul jugalah, auntie lah. Actually, I'm auntie, betul. Tapi dia panggil gua auntie. So, get people confused lah. You related This one your nephew But actually, no lah. Tak lah, unless they call me Ko. Like my nephews and nieces, they call me Ko Emily. Ko M. Betul lah, then it's correct. They call me Ko. So those... Lu Ko, tapi brother Jeffrey lu tak boleh teriak anak dia tak boleh teriak mak Ko tau. Tak boleh. Gua sudah jadi Ko sajalah. Ko Emily ke, tak kisahlah Ko lah. Kalau Jeffrey, my koko Jeffrey kahwin, kalau dia kahwin, dia dapat anak, dia panggil gua Ko lah. That's right. Dia boleh teriak Ko boleh. I'm sorry to interrupt. I believe there are 2 questions from Judy and Harry, and also Cedric. There are 2 hands up. Yeah. Okay. Can I just check with you if we have friends who are all Peranakan here in Melbourne, but they are older than us. So I will sometimes call the wife Tachi, a friend, not related. But do I call the husband Engko? Okay.
how do the husband address you? Nama. Nama. Kalau dia address lu nama, lu kena tengok. Kalau he's older than you, kita tengok engkau. Tapi normally kalau dulu kalau macam sebaya about the same age, even though he's slightly older, 1 or 2 years older, we normally call tachi. Kalau dulu lah. Even the guys 1 or 2 years they will call tachi because we wouldn't know how old are you. Kalau dia tak tahu your age, kita tengok tachi. So it's more halus. You get what I mean? So normally we respect the ladies. We call tachi ada baik. Yeah. So, But for the men, for the husband, what do we call engko, or do we call them by their name? If he calls you kalau dia tewek lu nama, kalau ikut pangkat lu tewek engko. Or hiang. Or maybe modern brother lah. Kalau tak mau ikut pangkat, kita tewek brother. Kalau tak kita tewek aku kan engko hiang pun boleh. Kalau dia tewek lu nama, lu tak boleh lu kena tewek engko if he's older. Yeah. Kalau dia tak tewek nama, dia tewek lu tachi, you don't call him engko. Lu tewek dia bas wah. Yeah. Kalau orang dulu in the olden days, normally around the same age they will call tachi, even though you are slightly younger than them. Because they wouldn't know your age, you see. So they will call tachi. Ada baik. Yeah. Thank you. Can I ask something? Yeah. Sometimes amongst our crowd there in Melbourne, we some of the younger people just call him jokingly, "Hey, Dol, why you do it like that?" And then somebody say, "Hey, how come you call my husband Dol? Hey, Dol." And I remember that is like a joking way of saying like stupid or something like that. Yeah. Hidul. Betul. It's like it's like Bodoh. Bodoh. normally macam kita Bodoh lah. celaka celaka mana lu Shopee. Yalah itu macam lah. So ini Dol. Dol mana lu Shopee. Ini macam lah. But it's a joke. It's a joke. So, Very close friends boleh lah. Yeah. Kalau tak kenal lu panggil Dol, nanti kena Dol, dia dush kepala ni. Dol encik. Dol. Actually sounds more like an endearment macam lah, endearment. Yeah. They call it with love, but not with any malicious thoughts or anything. They call Dol, although it may sound a little bit, rude, but I think it's more like an endearment. Only very close friends can call each other like that, kan? Yes. Kat Melaka, semua orang panggil macam tu. Orang Melaka lah. Yeah, like I call some of my friend Balak, Hello Balak. Wait lah. You see? So it's the same Balak. It's like then like the Malays they in Malacca they normally call Hawau. Correct. Kau baru mau cakap tapi mulut kau berat. Yeah, it's an endearment actually. Yeah. But in not a so nice way. yeah. But Melacan semua sama. Diorang tak ambil hati. Yeah, but when outsiders listen to us talk with such endearments, they know that we are actually very close. Otherwise, we won't call each other that. We are very close. That's why we can call each other like that. Yes. But is Dol only for men, addressed to men, or can you call a lady Dol? You can't, isn't it? Boleh juga kau ingat. Boleh juga. Dol tu macam stupid lah. It's stupid. Dol. Ya main lah. Like someone. Okay, my husband always call me Dol. Husband tu suruh bikin dodol lah. Bikin dodol. Alah, dia marah gua suruh dia kacau dodol tu, dia panggil gua Dol. There's a question from Ba Cedric. Ya, Ba? Nya Lanio sama nya Cak Nio, gue mau tanya kalau katalah ini jam lu dua-dua ni betul-betul lah beradik Abi girl kahwin sama boy. Okay. Amcam pula mau balik mulut teriak. Tadi lu dua-dua kata lu kawan, tapi sekarang kita punya scenario lu dua-dua punya anak kahwin. Kau panggil
Jangan apa? Nyo. Dia kena Dia panggil balik. Guan Nyo lah, si girl panggil Guan Nyo lah. Nyo, Betul. tapi lu juga girl juga kira lu punya pangkat kira Tua I jugalah. Kalau betul ikut darah, kalau kita panggil ikut dah kena, lu Tua I, tapi kena balik mulut panggil Nyo. Ka panggil Tua I. Habis sama boy pula dia panggil lu panggil Cap Nyo Ichi ka Nyo. Kalau dulu dia ikut balik panggil Tua I lah. Ikut Because- blood kan dia. Ikut blood. Blood is thicker. So even though dia panggil Nyo, then itu Nyo dia pun Tua I dia. So dia sekuensi Tua I tu from young sampai tua Tua I dan dia ikut Tua I juga. Betul. Okey. Okay? Baik, encyclopedia gua ada. Dia testing tu tau. Dia testing je, dia tunggu Ah. quiz, dia tunggu quiz. Dia mau tunggu barang lu kat belakang dia soal aim. Ya, kau ingat dia tunggu lu punya barang. Lu punya Shanghai. Ada tiga, kau tengok. Kat sini kau bisa nampak ada kamcing, wakal sama balang Yosua. Baik, gua kulaikan 3 sia. Ya. Oh, dalam storeroom gua. Kalau macam ni bulan-bulan PBBKS bagi lu datang show. Quiz betul saya kau kasih satu. Nanti sila bulan-bulan telefon lu. Ni bulan lain topik panggil lu juga api. Tengoklah gua punya mood. Lu banyak barang mau giveaway. Yalah. Okay. So, Baba, Nyonya, any more questions? Ada lagi tak? Yang not sure ke? Because now kan kita under lockdown kan. Yang lain semua tak ada lockdown lagi. So yang kita dalam lockdown ya, we have to stay at home, cannot go for wedding, no tuang teh, no reception kan. So we can use this to get ready for the function lah. Katakan siapa punya anak ke, mau kahwin ke apa ke end of the year ke or next year boleh pakai ni semua. Then you will know what to call each other lah. Betul. Kan? If not sure also, you can of course refer lah to my two co here, my favorite co here, my Mak Ko Lanyo and my co Cap Nyo. Boleh. Always ask Kalau them apa-apa, lu boleh reach us in kita punya Facebook. Sri Panggung Sri BB Entertainment. Panggung. You can cari them, you can always ask them. And see apa macam lah. So we now see, dah pukul 5. Lepas 4 minit. Ya, kejap je. Actually, I want to intercept sekejap. You know, my favorite word is called cekik darah. I think we should say something about cekik darah. We can call anybody from Melaka. Cekik darah, apa dah lama tak jumpa. Muka hidung tak nampak. Mana lu sudah pergi mampus? Betul tak? Betul. Penyapu. Buruk. Gua jawabkan. Betul. Kita kalau soal very close, kita orang Melaka dia cakap ni macam lah. Cikit celaka lah, cikit darah, mana lu sepi lah. Kau ingat lu mampus lah, penyapu. Ni semua macam close friend. Close friend boleh lah. Kalau kita tak kenal mampus, panggil dia celaka, cikit darah. Kena sepak. Kena sepak. So actually, kena sepak tak apa, jangan kena COVID. So actually, ni hari punya session kita bikin general only lah, you know, so that not to confuse any others lah. But actually, the branch can move further and further out as to how to address your relatives and how to balik mulut when they kahwin masuk and all that. You know, you have second cousins, third cousins, and blood related, non-blood related, and things like that. Yeah. So today's one is just general. So if you have any other questions, you can always drop your questions into our comments in PPBN KLS
in Facebook. You can actually leave your questions there so that we can try our very best to get back to you with answers. Yeah. So if you do not have any more questions, we would like to wrap this session up, and we can have a chit chat session later after this. Yeah. Kejap. Taci gua ada barang mau cakap. Yes. Kita ada pembuka, kena penutup. Mesti, itu adat. That is adat, right? So, kasihlah satu pantun sebelum kita tutup lah. Nasi pulut isi ketupat, santan kelapa bikin pengat, balik mulut teriak pangkat, itulah nama orang beradat. Gua jawab Jawab. Kelapa muda tak santan pekat, gula Melaka tak sama nira. Muda-muda tak teriak pangkat, lama-lama tak kena sedara. Betul. So Mijang kalau boleh Tok Sah panggil angka-angka anti-anti lah kalau sedara Try lah. Nyai Emily dengar tak? Tok Sah teriak kita anti-anti. Yes. So with this, we will end the session by thanking our guest speakers, my Mak Ko Lanyo and my Ko Chap Nyo. Yeah, my Ko Chap Nyo. So from now on, I won't forget. I will call you by your ranks. Thank you so much for your time on our session, and thank you to all of you for making time to tune in to Virtually Yours, PPBN KLS this afternoon. Now, I would also like to tell you that we have our Mama recipe books still for sale. They are actually proven. They are good. They are tested and proven. So, where's my adik? Adik Celia, can you please show me and show them? Yes, this is the book. You can get into our web link, the ppbnkls.weebly.com, to order if you like. Yeah, it's 36 ringgit per copy, and we can send it on a self-paid delivery via Lala Move. Yeah, so we have these books on sale. Yeah, please support by buying this. And for lockdown, please try the recipes that are found in the book. Proven. I can tell you that I vouch for it. Proven. Yeah, so we can do that. And meanwhile, for 15th of August, please keep a date with us again. Yeah, save this date for the next Virtually Yours, once again by PPBN KLS. Yeah, and yeah, let me bring this to mind that the next Virtually Yours will be on a Sunday. Yeah, it's not a Saturday. It's on a Sunday, and do look out for our notices. We are in the midst of clearing some stuff, and we will bring to you once again another interesting topic. Yeah, for the month of August, same time, 4 o'clock. Only it's going to be on a Sunday. Yeah. And meanwhile, thank you so much for being here with us. We really appreciate that. And thank you once again to Sri Pangong. That is my Mak Lanyo and Ko Chap Nyo. Thank you so much. Yeah, and you're most welcome to stay. Yes. Dorang mau angkat gambar. Oh, that's right. Okay, you see, because it's going to rain, I have to bring in the laundry. That's why I'm in such a hurry. But it can wait. We take photo first, okay? So everybody, please put your video button on, the one that is right at the bottom, so that we can see all your faces, and we will have a photo session. Yeah, this is for keeps. Okay, thank you so much. Yeah, I'm gonna take a photo in 3 pages. Yeah, because rame orang. Yeah. Yeah. Smile everybody for a few seconds. First page done. Now I'm gonna do the second page. Nanti ya.
Second page, keep smiling, keep smiling, keep smiling, because you don't know which page I'm on. And one last page is coming up. 1, 2, 3, smile. Cheese. Thank you so much. Penat gua. Right. Thank you. Thank you. Hope to see you all again soon, ya. Kamsia banyak-banyak. Thank you, Kamsia. Kamsia, yes. Hope to see you. You look beautiful today, the two of you. Yes, Thank thank you you, lah. Kamsia. Kalau ada silap salah tu saya ambil hati tau. MCO pun nampak sehat sekali Hari kita duduk rumah sia. Semua naik watt. Kulit-kulit sendiri masak. Ya, kesian saya. Glowing with good health. Glowing, I put the light very bright. That's why I can see my face glowing. Cakap pasal MCO ni, ada banyak orang susah. Kalau boleh tolong diorang ada apa, kibarkan white flag tu, pergilah tolong kita kadang-kadang gua tengok diorang Facebook taruh apa masak cik mewah sekali. Orang tengok kalau diorang tak makan, tengok diorang pun sakit hati. Sedap abi kita semua makan nasi sama tak use ya. Betul tak? Kesian. Kalau boleh tolong. Yeah, and there are many people there who are going through difficult times, yeah. So if you have extra, please lend a hand. Yeah, reach out to them. Even a phone call is good, yeah. A phone call to find out how they are doing is just good. Yeah, that's right. Tapi mau cakap kalau orang tua-tua macam kita punya umur, jangan takut angkat itu vaksin. Kalau dapat pergi. Alah, gua tengok ada gua punya kawan tak mau ni, mau tu. Ini jauh, dekat. Suruh dia datang rumah lu cocok. Lagi senang. Yeah, my second cocok coming. I'm so excited. I'm counting towards the day. Second cocok. Bit Lanyo so cocok. Alah, hari-hari gua kena cocok. Laki gua suka gua melata. Dia cocok sini. Have you got your first shot or not? Vaccine. Have you got your first shot of vaccine or not? Sudahnya. Gua kena pergi jauh. Bagus tu. Habis Cap Nyo so first shot belum? Sudah first shot. Second shot lagi 2 minggu. Very good, very good. Alah, apa shot datang kita ambil sia. One shot. Tu usah pilih-pilih tu shot. Orang cakap ada vaksin better than no vaksin. Abi kalau kawan Abi ini orang tak ada makan satu hal. Diorang yang naik confused tu kepala dan naik bengong, dia lompat, alah, diorang bunuh diri. Ayo, kau tengok gua pun tak, alah, mau nangis kau tengok diorang. Tinggalkan anak bini semua. Yeah. Bunuh diri, anak bini tak ada makan, habis macam mana? Yeah, betul. Actually, times are really bad. Tell them to call Befrienders lah. Tell the Befrienders line. Tell them to call Befrienders. Yeah. Ada nombor kasihnya. Okay. Kita tahu Facebook ada kali orang tak tahu mana mau call. Gua ada juga gua punya gua punya barang antik gua boleh jual. Apa connection tu? Lu lagi banyak. Lu terus cakap banyak. No, what has that got to do with nombor Befrienders? I'm missing it. Bukan nombor Befrienders. Kalau gua tak ada duit, gua ada barang mau jualnya. Yang tak ada apa mau jual, laki dia dah bunuh diri, macam dia mau jual laki dia pun tak boleh. Tawa lu Lu so nyanyok lah, tak ada relevan lah. Lu so nyanyok, off topic lah lu ni. Gua ingat itu injection lah, vaksin. Ya, ada orang tidur 1 minggu. Gua kena cocok, lapar. Tu 24 jam gua cekik. Gua pun sama. Gua kena cucuk, so mau tidur, bangun cikik-cikik. Tu gua cakap.
That is one of the symptoms. Ya. Alah usui sikit. Tapi bagus juga perut lapar bagus. Ada orang kata mabuk-mabuk fever. Baik kau ambil perut lapar dapat makan. Ya. Tapi gua tengok lu punya size lagi besar. Gua takut lu kena high blood pressure ke, lu kena kencing manis, dek. Tu usah makan banyak-banyak. Jahat sekali lu. Tak, betul lah. Ni jang tinggal gua sama dia sia. Kalau dia dah goal sebelum gua tinggal seorang. Alah, macam mana lah adik gua. Alah, tapi dia happy dalam hati dia. Cepat adik gua dapat harta dia. Kalau gua dapat harta lu kalau lu goal. Gua tak maulah. Lu kasihlah gua punya anak tulis dia punya nama dalam dia will tau. Adik. Mu tengoklah anak lu ada jaga gua tak. Apa mau kasih anak lu? Ibu hari-hari lapar datang rumah gua. Cukup-cukup time, lunch time lu dah ketuk rumah pintu gua. Ting tong, gua dah tahu siapa dah datang. Mau makan. Ni jam pun lu semua boleh visit Tak boleh. boleh. Ni jam tak boleh lah dulu. Boleh. Oh takut lu ada recording ni takut juga lu mau admit Recording tak apa. Kena bayar fine, masuk jail. Alah bibi masuk jail susah gua. Kena lagi cucu. Abi tak apa masuk newspaper, bibi masuk rumah pasung. Ya. Front page. Nak buat sosial. Front page. Memang front page. Memang front page. Headline. Headline. Kau malukan kita punya jihad, Taci. Ya, Really? Headlines in the whole of Southeast Asia. Ayo. Dia tutup muka pun nampak dia punya cucuk sanggul. Kat sini ada orang from Australia, Singapore, Thailand. Okay. Bye-bye everybody. Mau pergi masak dah. Okay. Masak apa, Mak? Thank you for coming in, Albert. Thank you so much. Orang Sungai Loh, kamu datang makan, cakaplah. Just let me know. Please lala over to me, okay? Thank you so much. Kau cakap datang, bukan gua ante. Sorry. Alah, ante lah, lala to me. Bibi Sungai Loh saja. Sengaja lu lah. Tak ada orang boleh rentas sengaja lu cakap macam tu. This is called ajak-ajak ayam. Bye. Okay, bye. Bye. Dia pandai masak. Ya, dia pandai masak. Very good cook. Yeah, dia ada set A, set B, set C. Today set A, tomorrow set B, and then dia show dia tayangkan gambar semua, Betul. Kau tengok gambar dia air leo gua meleleh. Nasib baik sekali dia punya anak and wife so anak sama bini dia nasib baik sekali Homya. Tak macam gitu. Laki gua tahu masak, tahu goreng telur sia. Gomia tahu cekik sia. Kau cari laki macam tu lah. Lu kahwin lah dia. Lu bunuh bini dia habis lu kahwin dia. Lu kahwin dia, lu jadi bini kecil. Jadi makcik dia Tadi Sukim tanya mistress panggil apa? You all didn't answer that question. Kalau orang tanya kita. Jawab. Yes. Ada. Mistress. Gua ada tanya. Mistress panggil apa? Makcim. Bini kecil Makcim. Mak Incim. Oh, bukan mak cicak lah. Bukan mak chimpanzee Mak dia lah, mak cicak sudahlah. Pecah mistress sama. Makcim. Because itu dulu kala. Nowadays kalau ada mistress pun not so obvious lah kan. Tak berani dia bawa keluar. Mistress gua halo dia. Ya. Dia sama laki gua halo. Hello. Gua so dengar ni macam kalau gua pergi patok gua mau check dia pasal kahwin ke belum kahwin. Ini dia bunuh gua. Alah, tapi sebelum lu mau halo lu punya laki, make sure nama lu dalam dia punya will, dia dah transfer semua dekat lu punya nama tadi. Ya. Lu jangan bodoh-bodoh halokan dia, lu sebatang kara aja. Tak apa.
So okay. So the time okay has come for us to leave the room lah kan. Some of us, my laundry still hanging outside dalam hujan. Baju lu sok kena hujan lah. Tak, sini belum hujan lagi. Belum. Dia kering krung je. Belum hujan lagi, belum hujan. So not yet. Thank you so much, B. Thank you. Yes, thank you so much. Yeah, thank you for your time. Thank you so much. Kamsia lah for having us. Yes, time makeup, time buat rambut, time taruh cucuk-cucuk. Thank you for everything. Yes, thank you so much. Sama-sama lah. Sama-sama. Kita ada umur boleh buat, ada kedaya kita tolong lah. That's right. That's right. Kita share lah apa info kita ada lah Yes, help each other. Habis semua enjoy, kita joking. Bye-bye everybody. Goodbye. Bye-bye everybody. Bye. Take care. Bye. Take care.